Abril City tuig 1521, naabot si Magellan dinhi sa Subo. Gisugat ni humabon ug huwana, paghuman kay nag-selfie dayon sila. Niingon si Juana nga mga unata, ang gusto ni Magellan kanang sinogba. Nitingog si humabon at tutagmaktan, librihan kamong tanan. Mao kini ang kagahapon kanatong sugboanon. Kung gugma ipaabot, walay mo tubo nga kagubot. Pasensya na ning akong kanta, usa kini kakinomedya. Ang buot kong ipaabot, kung dunay gugma walay kagubot. Pag-abot na nila sa ilang gikanan, sila pula putik bantay sa parkingan. Paghuman nila kaon mi pasutoy lang, sila pula po gikalimtan. Paglakaw na nila na hinumduman, nga wala sila kahatag sa parkingan. Nibalik sila dito o gipangita, sila pula po gilibrihan. Ila kining gipapili kung sa Starbucks ba o sa milk tea. Nitingog si Lapu-Lapu sa Jollibee, iyang gusto nangaon silang usab dito. Si Magellan busog kaayo, nag-TikTok pa silang Lapu-Lapu. Paghuman nanuroy sa disco, mao kini ang kagahapon kanatong sugboanon. Kung gugma ipaabot, walay mo tubo nga kagubot. Pasensya na ning akong kanta, usa kini kakinomedya. Ang buot kong ipaabot, kung dunay gugma walay kagubot.